Inicia-se o conclave, uma solene procissão formada pelos 115 cardeais, os eleitores do Papa, dirige-se para a Capela Sistina. Aqui, completamente isolados do mundo exterior, eles irão eleger o Papa. A primeira votação terá lugar nessa mesma noite. O cardeal Josef Ratzinger é considerado o favorito desde o início. Christe audi nos. Christe audi nos. Christe exaudi nos. Christe exaudi nos. Até sábado à noite, Ratzinger era também o prefeito da importante Congregação para a Doutrina da Fé. No entanto, com a morte do Papa, os responsáveis de quase todos os departamentos da Cúria perdem automaticamente os seus cargos. Até à eleição de um novo Papa, o decano do Colégio dos Cardeais é o primus inter pares. É ele que presidirá esta eleição. Os líderes da Igreja reúnem-se nesta segunda-feira de manhã na Sala Bolonha. O ambiente não deixa de evocar uma reunião internacional de ministros. Muitos deles encontram-se pela primeira vez, outros não se veem desde há anos. Em primeiro lugar, deverão tratar das cerimónias fúnebres de João Paulo II. Só depois será determinado o início do conclave. Mas isto também funciona como um ensaio para a eleição de um novo Papa. Muitos dos 115 cardeais, todos eles cardeais eleitores, farão sentir a sua presença nesta comissão exclusiva nos dias que se seguirão. Terão lugar consultas preliminares e serão elaborados programas. No exterior, os meios de comunicação tentam descobrir o máximo possível do que se passa por ali, para compreender o que está a acontecer por detrás dos muros do Vaticano. Nunca o interesse pela Igreja foi tão grande como nestes dias. Durante semanas, em todo o mundo, os noticiários têm sido dominados pela cúpula de São Pedro. Durante os últimos 23 anos, o cardeal Josef Ratzinger pôde atravessar todas as manhãs a Praça de São Pedro até ao seu gabinete sem atrair as atenções. Não havia nada que indicasse que o homem idoso com a pasta na mão fosse a pessoa mais importante a seguir ao Papa para as questões da fé da Igreja Católica. Não precisava de guarda-costas, nem tinha multidões à espera para o aclamarem, e, no entanto, teve uma influência marcante na preparação do caminho da Igreja Católica para o século XXI, desde a década de 1960, quando um concílio transformou São Pedro num Parlamento de Deus. Mais de 2.500 bispos aceitaram o convite do Papa João XXIII. Com o Concílio Vaticano II, o popular Papa pretende abrir as portas e as janelas da Igreja. A isto chamou ele aggiornamento, que significa atualização. É o concílio maior e mais internacional da história da Igreja. Os temas prescritos por João XXIII estão formulados de um modo algo vago. A Cúria Papal tenta impedir reformas de fundo por meio de conceitos preparados antecipadamente. No entanto, muitos, como o cardeal Döpfner de Munique, concordam com o Papa em que a Igreja se deve abrir mais ao mundo. Sabem que representam não só o Vaticano, mas também a Igreja. No início do concílio, o cardeal Frings, de Colónia, faz um discurso que ainda hoje é considerado fulgurante. Nele critica as decisões preparadas pela Cúria e exige que os textos sejam submetidos a uma análise minuciosa. Até aí, ninguém revelara tanta ousadia para com o Vaticano. Frings vem acompanhado por um pequeno grupo de conselheiros com quem debate os assuntos. Entre eles, encontra-se um jovem teólogo da Baviera, Josef Ratzinger. Wir haben alle Texte zusammen durchgegangen. Er war ja fast blind. Wir haben es ihm vorgelesen, dabei schon diskutiert, uns unsere Gedanken gemacht. Ich habe dann hernach aufgrund dieses Gesprächs, das wir geführt hatten, einen Redevorschlag ausgearbeitet. Und wir haben auch überlegt, mit welchen anderen Bischöfen man über welche Dinge wie Kontakt aufnehmen sollte, sodass wir in einem sehr breiten Kontakt mit den Kardinälen vor allen Dingen natürlich gestanden sind, wichtige Dinge mit ihnen auch gemeinsam überlegen konnten. Und ich denke, dass aus diesen
Gesprächen, wo ich mir jetzt keine besondere Originalität zuschreiben will, aber meinen Beitrag geleistet habe, doch einiges herausgewachsen ist. Os temas principais das consultas da Basílica de São Pedro versam sobretudo a reforma da liturgia, o ecumenismo e a relação com o mundo não cristão. O Papa Paulo VI, que presida ao concílio após a morte de João XXIII, confere à reunião a necessária relevância e leva a um desfecho bem-sucedido. Dos 16 documentos aceitos, encontram-se diversas soluções de compromisso entre tradicionalistas e reformadores. Die Bischöfe hatten meistens eine eher noch ältere theologische Schule mitgemacht, spürten aber doch, dass hier Lebendiges da war, das keineswegs einen Verrat am Glauben bedeutete, sondern im Gegenteil ihn vertiefte, dies zu lernen, auch natürlich richtig zu sieben, aber damit doch das, was möglich war und nötig an Begegnung mit der Neuzeit einzubringen, das haben sie gewollt und ich denke auch viel dafür getan. Em dezembro de 1965, ao fim de 38 meses, Paulo VI encerra o concílio. Entre várias coisas, há uma de que ele está certo. Vaticina que o jovem teólogo Ratzinger irá longe. Hoje, as expectativas de 1.100 milhões de católicos estão centradas nele. Alguns veem-no como o próximo Papa, enquanto para outros ele é um fazedor de papas, cuja profunda erudição teológica e conhecimento da Igreja Mundial, e também contactos, determinarão o curso do conclave. O seu talento manifestou-se desde cedo. A vida de Josef Ratzinger começa em Marktl am Inn, onde nasceu a 16 de abril, o sábado de Páscoa de 1927. Os Ratzinger mudam-se de Marktl quando Josef tem 2 anos. O seu pai, um oficial da polícia, é transferido para Tittmoning, não longe dali. Filho de um agricultor bávaro, é um católico devoto e exerce uma profunda influência no seu filho mais novo, Josef. Josef frequenta uma escola católica, tal como os seus irmãos mais velhos. Maria, que foi a governanta de Josef até à sua morte em 1991, e o irmão Georg, mais tarde diretor da Regensburg Domspatzen, o famoso coro de rapazes. Es haben sich Vater und Mutter mit ganz unterschiedlichen Temperamenten sehr ergänzt. Unser Vater war ein sehr rationaler Mann mit einer unglaublichen Klarheit und Weitsicht des Urteils, wo er oft auch Akademiker belehren konnte oder auch nicht belehren konnte. Und von ihm haben wir einen nüchternen und zugleich sehr tiefen und ernsthaften Glauben gelernt. Unsere Mutter war, ich würde sagen, poetisch und herzlich und warmherzig. Sie hat das Ganze mehr mit der Intuition des Herzens erfasst. A família muda de casa várias vezes. Josef Ratzinger passa a sua juventude em Ufschlag, nos arredores de Traunstein. Já ninguém duvida de que se tornará padre. Em 1951, celebra a sua primeira missa juntamente com o irmão. Ele sempre se sentira fascinado pelas dimensões espirituais abertas pela fé. Durch die Empirie der Apparate, die so vieles leisten, für die wir dankbar sind wir aber doch an das gebunden, was wir in die Hand nehmen können, was wir zerkleinern können. Wir sind richtig an die Erdenschwerkraft gefunden. Selbst wenn wir dann zum Mond oder noch viel weiter hinauffliegen, ist ja alles wieder Erde, nicht wahr? Und wir bleiben doch in Wirklichkeit in der Gravitation des Materiellen stecken. Während der Glaube öffnet eine andere Dimension, da hebt es uns herauf, nicht wahr? Und wir können fliegen. Und es kommt ja auch in den Psalmen vor, nicht? Der Beter sagt, ich bin ein Spatz, der bei dir wohnt. Und das ist nicht eine Selbsterniedrigung, sondern er will sagen, indem ich bei dir bin, fliege ich, bin ich leicht geworden und die Erdenschwere weg. As suas reflexões sobre a fé em breve conduzem Ratzinger a destacar-se intelectualmente. Após desempenhar as funções pastorais durante um ano, torna-se aos 31 anos o mais jovem professor da Alemanha. Ensina teologia dogmática em Münster e Tübingen, onde é confrontado com a agitação estudantil. Aceita então um lugar que lhe é proposto pela recém-fundada Universidade de Regensburg, onde parece ter encontrado o seu lar académico. Liebe Freunde, ich darf Sie dann zu diesem sommerlichen Kolloquium herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wir in einer so großen Zahl beieinander sein können.
vor allen Dingen auch mit einer beträchtlichen Zahl wichtiger Gäste. Em 1977, porém, é convocado para um novo cargo. É nomeado arcebispo de Munique e Freising pelo Papa Paulo VI, sucedendo ao cardeal Julius Döbner, entretanto falecido. A nomeação constituiu para ele uma surpresa, até mesmo um choque, como Ratzinger confessará posteriormente. Cooperatores veritatis, o colaborador da verdade. Ele escolheu estas palavras da terceira epístola de São João para seu lema episcopal, porque a procura da verdade é comum ao bispo e ao académico. Na sua homilia inaugural, formula a sua concepção deste episcopado, imbuído tanto de ideais elevados como, ao mesmo tempo, de humildade. Handelt nicht im eigenen Namen, sondern ist Treuhänder eines anderen, Jesu Christi und seiner Kirche. Ist nicht ein Manager, ein Chef von eigenen Gnaden, sondern der Beauftragte des anderen, für den er eintritt. Und er kann deshalb auch nicht beliebig seine Meinungen wechseln, einmal für jenes eintreten, einmal für dies, je nachdem, wie es gerade günstig erscheint. Er ist auch nicht dazu da, seine Privatideen auszubreiten, sondern er ist ein Gesandter, der eine Botschaft auszurichten hat, die größer ist als er. O novo bispo sabe que a sua diocese é dos baluartes mais estáveis de um mundo cada vez mais secular e, no entanto, é atormentado por visões sombrias. Unser München, unser Bistum und unser Bayern ist deshalb so schön, weil der christliche Glaube seine besten Kräfte geweckt hat. Er hat ihm nichts von seiner Urkraft genommen, aber er hat sie edel, nobel, frei und gut gemacht. Ein Bayern, in dem nicht mehr geglaubt würde, hätte seine Seele verloren und keine Denkmalspflege könnte darüber hinwegtäuschen. Und leider ist dies ja keine ganz unwirkliche Vision mehr. Und ich kann an diesem Tag mich der Frage nicht entziehen, ob unsere Stadt und unser Bistum auch an dem Tag noch vom Glauben her gezeichnet sein werden, an dem man einmal mich auf meinem letzten Weg geleiten wird. O antigo docente universitário descreve a sua nova tarefa dizendo que se tornou agora um animal de tração. No Vaticano espera-se muito deste homem, que tem apenas 50 anos. Apenas 4 semanas depois de ter tornado bispo, é nomeado para o Colégio Cardinalício. Em primeiro lugar, o bispo tem de se familiarizar com a sua diocese. Apesar da sua nomeação ter sido uma surpresa, de ter pouca experiência pastoral e de não ter escondido que teria gostado de continuar a ensinar, é aceito com grande cordialidade. Isto talvez tenha ficado a dever-se também ao facto de, pela primeira vez em 80 anos, ser um sacerdote da Baviera a presidir ao arcebispado de Munique e Freising. Pouco tempo depois, este intelectual tímido e reservado já parece apreciar os contactos com a sua comunidade, como nesta cerimónia de confirmação numa paróquia de Inn Valley. Max, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Gabriele, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Kaspar, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Em cerimónias festivas, sempre que o bispo aparece, é celebrada uma liturgia solene na Alta Baviera. Mas na opinião do antigo reformador Ratzinger, nem todos os efeitos da reforma da liturgia do Concílio Vaticano II foram positivos. Es ist in Teilen
der Kirche, sagen wir, in vielen Gemeinden erreicht worden, wo der Gottesdienst wirklich gemeinschaftlich aus seiner Tiefe und seiner Größe heraus gefeiert wird und die Menschen es innerlich neu aneignen und verstehen können. Aber es gibt natürlich auch Missverständnisse, Missbräuche, wo Verständlichkeit mit Banalisierung gleichgesetzt wird und Aktivität, Teilnahme mit Machen, dass jeder dauernd etwas machen muss. Diese beiden Dinge sind zum Teil eben zum Verhängnis geworden und wieder bewusst zu werden, dass es nicht darum ging, und sich an den besten Gestaltungen zu messen, die das Konzil hervorgebracht hat. Das, denke ich, wäre Aufgabe der liturgischen Erziehung, die ja immer geschehen muss. Em 1978 é convocada a presença dos cardeais em Roma por 2 vezes, em muito pouco tempo, para elegerem um novo Papa. O papado está em crise após os 15 anos do pontificado de Paulo VI. As expectativas centram-se agora no homem que foi eleito pontífice à 4ª votação. Porém, Albino Luciani, que adota o nome de João Paulo I, morre inesperadamente ao fim de apenas 33 dias. Nos conclaves, Ratzinger conhece Karol Wojtyła. Surpreendentemente, é ele o Papa eleito e tem o jovem cardeal de Munique em grande consideração. Der Papst hatte mich zunächst schon 1980, wenn ich mich jetzt recht erinnere, gerufen, oder war es vielleicht schon 79, und wollte mich zum Chef hier der Erziehungskongregation machen, die für die Universitätsprobleme und so weiter zuständig ist. Da habe ich ihm gesagt, ich habe meine Bischofsweihe als ein Treueversprechen aufgefasst, ich kann nicht jetzt nach 2 Jahren weglaufen. Und das hat er dann auch akzeptiert und gesagt, aber ich werde wahrscheinlich später wieder auf Sie zurückkommen. Und in der Tat hat er dann ein Jahr später mich wieder gerufen und gesagt, also die Zeit von Kardinal Schieper in der Glaubenskongregation geht zu Ende und da möchte ich Sie jetzt wirklich haben. Das war mir immer noch viel zu früh und ich habe das hinauszuzögern versucht, auch etwas hinauszuzögern können, weil gerade viele offene Fragen in München im Raum standen. Und ich habe dann auch noch eine Grundbedingung gestellt, von der ich dachte, dass sie unerfüllbar sei, nämlich, dass ich als alter Professor doch auch weiter Bücher schreiben möchte, ob denn das kompatibel sei mit einer solchen Aufgabe. Er hat gesagt, das muss ich überlegen, mich beraten lassen. Und dann mir eines Tages gesagt, dass er sich beraten hat, dass es da auch Präzedenzfälle gibt, dass das kein Hindernis ist. Und dann musste ich irgendwann eben doch nachgeben und diesen Ruf annehmen, der ihm sehr am Herzen lag. Ao fim de apenas 5 anos, Ratzinger deixa Munique. O Regensburger Domspatzen, o famoso coro de rapazes dirigido pelo seu irmão Georg, acompanha a cerimónia de despedida do cardeal. Afirmará mais tarde que estava, de certo modo, receoso da influência que teria no futuro. Ratzinger é um grande professor de teologia e um guardião da fé cristã. É assim que o Papa polaco descreve o seu prefeito. Os dois complementam-se, é uma atração dos opostos. Desde o início que os observadores são unânimes neste ponto. Poucos cardeais terão acesso tão fácil ao Papa como Ratzinger. Ele tem pelo menos uma audiência privada por semana. Wenn wir zu zweit sind, sprechen wir immer Deutsch miteinander. Es ist ein sehr normales, würde ich sagen, herzliches Verhältnis. Und überhaupt, was eigentlich das Schöne daran ist, dass man in ganz direkter Offenheit, ohne das, was man sich früher vorstellte, den unermesslichen Abstand zu dem großen Amte hin, die Dinge so offen gegenseitig sich darstellt, wie man sie sieht, weil wir wissen, dass wir eben um die Aufgabe in dieser Zeit ringen und jeder das Seinige dazu beizutragen versucht. Durante 23 anos, Ratzinger e o Papa debateram ideias e prepararam decisões. 115 cardeais irão votar neste conclave. Exceto 3, todos foram elevados a cardeal por João Paulo II, 59 deles desde a viragem do milénio. Muitos observadores afirmam que o Colégio dos Cardeais se tornou mais conservador. O certo é que se tornou mais internacional, apesar dos europeus serem ainda o maior grupo de eleitores do Papa. Josef Ratzinger é um dos 3 que participou no conclave de 1978. Ele não só conhece as regras da lei canónica, como também está familiarizado com as leis não escritas de uma eleição papal.
Ratzinger é visto como um conservador, mas não pode ser classificado como membro de um grupo em particular, como por exemplo o Opus Dei ou um dos círculos dos membros de maior categoria da Cúria. Este tem sido o local de trabalho de Ratzinger desde 1982, o Palazzo del Santo Uffizio, sede da Congregação para a Doutrina da Fé. Este departamento, sucessor da Inquisição Papal, é até hoje a instituição mais importante para a interpretação e defesa da doutrina católica. O prefeito e os seus 40 funcionários devem propagar uma sólida doutrina, corrigir erros e trazer os extraviados para o caminho certo. Ratzinger fica alarmado com alguns dos relatos que recebe das embaixadas do Vaticano no resto do mundo. Decide então, nos primeiros anos do seu cargo, tomar uma posição. Na América Latina, a teologia da libertação descobrira no cristianismo um instrumento de política. Ratzinger e o Papa concordaram em que devem combater todas as ideologias ligadas ao marxismo. Ratzinger publica uma instrução sobre a teologia da libertação, na qual acusa o comunismo de ser o flagelo dos nossos tempos. Na Nicarágua, o Papa critica severamente o escritor e padre Ernesto Cardenal. Ratzinger impõe um silêncio penitencial de 1 ano ao franciscano brasileiro Leonardo Boff. Na sua campanha contra a teologia da libertação, os acontecimentos políticos parecem apoiá-lo. Der Umstand, dass die Befreiungstheologie selbst Politik war und auch sein wollte, brachte es mit sich, dass in dem Augenblick, in dem die politische Konstellation sich radikal veränderte, diese Theologie irgendwie über Nacht gleichsam zusammengebrochen ist. Ich würde nicht sagen, dass sie vollständig verschwunden ist, weil ja auch die Probleme bleiben. Insofern müssen irgendwie dieselben Fragen immer wieder auftauchen. Aber in ihrer eigentlichen Form hat sie an Aktualität verloren und sie drückt sich in verschiedenen Metamorphosen heute aus, etwa in der Idee der Befreiung von der kulturellen Kolonisation Lateinamerikas und Asiens durch den Westen, auch in feministischen, ökologischen Befreiungsideen. Das Panorama als solches hat sich gewandelt und jedenfalls, denke ich, ist sichtbar geworden, dass es notwendig war, einer einseitigen Radikalpolitisierung des Glaubens sein eigentliches Wesen energisch entgegenzustellen. Os arquivos da Congregação para a Doutrina da Fé, mais conhecidos por arquivos da Inquisição, há muito que estão envoltos em lenda. Os índices de livros banidos datam da Contra-Reforma. Estes livros estão arrumados em prateleiras perto dos documentos sobre os julgamentos de Galileu Galilei e Giordano Bruno. Ja, das ist eine große Ausgabe, auch die wir haben, dass wir eine große Anzahl von solchen Kodizes der Reihe nach in dafür geeigneten Werkstätten wieder richten lassen, sodass gerade da, sagen wir, wo dann die Tinte im Laufe der Zeit verfließt, doch hier zum Beispiel die Lesbarkeit wieder geschaffen wird. Früher bin ich öfter heruntergegangen, aber es ist einfach zu viel los. Ah, da wären die Libri. Aha. Das würde ich mir eigentlich schon wünschen, ja, so Sachen mehr anschauen zu können, als ich es tue. Em 1998, Ratzinger abre o arquivo da Inquisição, também com o objetivo de refutar acusações recorrentes de que a Igreja tinha algo a esconder. Mesmo assim, quando de decisões impopulares, é constantemente apelidado de Grande Inquisidor e Cardeal Panzer. Panzerkardinal ist von Leuten gemacht worden, die eine bestimmte Idee von den Deutschen haben. Nicht wahr? Ich bin ein Deutscher, habe bestimmte Sachen entschieden, dann sagt man, es ist ein Panzerkardinal. Großinquisitor ist eine historische Einordnung, irgendwo stehen wir in der Kontinuität, aber wir versuchen halt das, was nach damaligen Methoden zum Teil kritisierbar gemacht worden ist, jetzt aus unserem Rechtsbewusstsein zu machen. Aber man muss doch sagen, dass Inquisition der Fortschritt war, dass nichts mehr verurteilt werden dürfte ohne Inquisitio, das heißt, dass Untersuchungen stattfinden mussten. Ein Rechtsbewusstsein war auch darin da. A injustiça, na opinião de Ratzinger, encontra-se nas condições morais de vastas secções do mundo moderno. Em 1991, no Colégio dos Cardeais, condenou a contracepção artificial, a eutanásia e, acima de tudo, os milhões de abortos.
Este é um tópico em que ele exerce constantemente pressão sobre o clero. Fala da cultura da morte perante os cardeais reunidos no Vaticano. 7 anos mais tarde, na Conferência Episcopal Alemã, Ratzinger exige que deixem as instituições federais proceder ao aconselhamento sobre opções de gravidez e parem de emitir certificados de aconselhamento. Caso contrário, a Igreja também se tornaria culpada de matar vidas. Nesta questão tem o apoio do Papa. Nasce uma controvérsia no seio da Igreja e, por fim, os defensores do aconselhamento inclinam-se perante a autoridade. Embora Ratzinger não viaje tanto como João Paulo II o fazia, não deixa de saber o que se passa para lá dos muros do Vaticano. Está sempre muito bem informado sobre a situação da Igreja em todo o mundo. Em 1992, o Papa apresenta o segundo volume do novo Catecismo da Igreja Católica a uma audiência internacional. Destina-se a ser um resumo da doutrina católica sobre a fé e a moral, válida para todos os cristãos. Durante muitos anos, o cardeal Ratzinger esteve encarregado da preparação deste catecismo, o primeiro a ser produzido desde 1566. Este código moral contém mais de 2.800 parágrafos ao longo de quase 700 páginas. Certas passagens, como por exemplo o chamado Registro de Pecados, era inicialmente ininteligível para o grande público. Nun, auch in der Bibel gelten die einzelnen Sätze ja nur in der Verschränkung des Ganzen. Man liest ja die Bibel falsch, wenn man jeden Satz sofort dogmatisieren will. Man muss ihn immer in die Ganzheit der Bibel hineinlesen. Und so etwas Ähnliches gilt auch hier, dass das Buch in seiner Ganzheit zu sehen ist und natürlich in der Ganzheit der lebendig glaubenden Kirche. Es will eine Darstellung dessen sein, was die katholische Kirche glaubt und lehrt, sodass man weiß, dies ist der Glaube der Kirche. Und daran kann man sich halten, aber es ist natürlich nicht, sagen wir, verbal, Satz für Satz, Wort für Wort, nun ein unabänderliches Dogma, weil ja gerade auch Sprachformen wechseln, sich erneuern müssen, ausweiten müssen. Wir haben ja dann schon in einer zweiten Auflage aufgrund eines ungeheuren Briefwechsels eine ganze Reihe von Verbesserungen vorgenommen. Und das wird auch weiterhin geschehen. Ein Buch muss ja lebendig bleiben, wenn es etwas Lebendiges hervorbringen will. Muitos dos documentos oficiais produzidos no gabinete de Ratzinger, no Palazzo del Santo Uffizio, desencadearam reações inflamadas, mas nenhum deles foi tão controverso como o documento Dominus Jesus, que o cardeal escreve no ano 2000. Neste, ele enfatiza a precedência da Igreja Católica sobre todas as outras religiões e descreve o conceito protestante de fé como deficiente. No entanto, não pretende que este documento seja entendido como uma rejeição do ecumenismo. Es ging schlicht darum zu sagen, dass das Einswerden, das wir alle wünschen, nicht bedeuten kann, dass nun man sich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner trifft und die großen Dinge wegwirft, die die eigene Identität ausmachen, nur um irgendwo in einem Minimum sich als eins erklären zu können, eine Einheit, die dann inhaltslos wäre und dann auch doch gar keine Kraft hätte, sondern dass die Art der Einheit eher mit einer Polyphonie zu tun haben muss, in der das Einzelne seinen Ort behält und in der der Respekt miteinander hilft, trotzdem einen gemeinsamen Weg zu gehen, aber nicht sozusagen das Große aufzulösen, das einem geschenkt worden ist, und damit eine Sendung aufzulösen, deren Fehlen die Welt ärmer und leerer machen würde. Apresentar ao público opiniões impopulares do Vaticano tem sido muitas vezes a função de Ratzinger. Ele não espera aplausos tão generalizados como João Paulo II quando fala a favor da paz ou contra a guerra. Na fé e na doutrina, Ratzinger quer encontrar respostas às questões do nosso tempo. Mesmo que essas respostas sejam difíceis de entender para muita gente, como sucede, por exemplo, com os temas do aborto, da ordenação de mulheres e do casamento entre homossexuais. Há outro aspecto. Atualmente, a linguagem da Igreja tem pouco a ver com a linguagem da vida cotidiana. Termos como pecado, expiação e redenção não fazem parte da linguagem habitual dos meios de comunicação. E, no entanto, estes falam da Igreja como fazem de outras instituições da sociedade. Assim, o que chega ao público pouco tem a ver com o que o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé considera atualmente como sendo a mensagem central. Die Menschen sind ja beim Ereignis selbst nicht dabei, aber sie sehen den Bericht über das Ereignis, der notwendigerweise schon eine Interpretation und eine Auswahl ist. Und am Schluss wird also der Bericht wichtiger als das Faktum selbst. Das heißt, wir fangen an,
immer mehr vom Schein zu leben, von der Erscheinung und damit sozusagen dann auch für die Erscheinung zu produzieren. Auch die Politiker, auch die Kirchenleute sind in Gefahr, dass sie nicht mehr fragen, was ist jetzt das eigentlich Richtige, sondern was wird ankommen, wie wird es berichtet werden, wie wird es angenommen werden. Das heißt, dass man schon gar nicht mehr für die Wirklichkeit handelt und nach den Maßstäben, die einem dafür das Gewissen vorgäbe, sondern für die Erscheinung handelt, die man machen wird. Quem tem o poder de interpretação? O que esperam os repórteres quando estendem os seus microfones aos cardeais? Estes estão mais ou menos habituados a utilizarem os meios de comunicação para os seus próprios fins. Durante a preparação para o conclave, ninguém diz quem são os seus favoritos. No entanto, quanto mais tempo demorarem as deliberações, mais são os nomes mencionados, embora não propriamente em frente das câmaras. Logo no segundo dia da Congregação Geral, os cardeais passaram da Sala Bolonha para a Sala do Sínodo, mais moderna, por desejo do decano dos cardeais. Ratzinger desaprova entrevistas, que alguns dos seus pares dão com tanta frequência nestes tempos. Isto contraria a percepção de Ratzinger da gravidade de uma situação como a da sede vacante da Santa Sé. O ambiente sombrio da Sala do Sínodo reflete esta gravidade, sendo mesmo evocadora de um auditório onde se assiste às aulas dos professores. O conclave, como é óbvio, tem lugar na Capela Sistina, historicamente o centro de conferências mais importante do mundo. Os técnicos do Vaticano investigaram a existência de dispositivos de escuta antes dos cardeais darem início à eleição do 264º sucessor de São Pedro. João Paulo II desejara que a visão de Miguel Ângelo falasse aos cardeais quando estes elegessem um novo Papa. Também para Ratzinger, uma igreja sem arte é inimaginável. Die Kirche ist ja nicht vor allen Dingen ein Verein, der Gesetze macht und Verordnungen herausgibt, sondern sie ist wesentlich Gemeinschaft des Lebens. Gemeinschaft auch des Feierns, der festlichen Freude und so auch Gemeinschaft im Schönen. Und es gehört also zu ihren Aufgaben, dass sie das Schöne präsent hält, das andererseits wieder nur aus der Begegnung mit Gott entstehen kann. Wenn also wahr ist, dass der Mensch Anbetung braucht, gerade damit er die menschlichen Dinge bestehen kann, und dass zur Anbetung der Ausdruck gehört, und dass alles andere eigentlich von diesem Punkt abhängt, dann geht es hier um etwas sehr Zentrales, und wo dieses scheinbar nicht Nützliche versiegt, die Anbetung und der Ausdruck, den sie sich selber schafft, auch die nützlichen Dinge am Schluss nicht mehr funktionieren werden. Sabe-se muito pouco sobre as preferências pessoais de Josef Ratzinger. Além disso, falar muito acerca delas iria transgredir o que pensa sobre o seu cargo. A música é muito importante para ele, mesmo não tendo o seu talento chegado tão longe como o do seu irmão Georg. A arte, a par com a ciência, é a maior oferta de Deus à humanidade, afirma Ratzinger. Exprimiu os seus pensamentos em cerca de 40 livros. Alguns deles, como O Sal da Terra ou a autobiografia Marcos, tornaram-se êxitos de vendas. Há mais de 30 anos que a sua introdução ao cristianismo é considerada uma obra exemplar e foi traduzida em 17 línguas. No seu livro Valores em Tempos de Crise, recentemente publicado, ele debate a identidade cristã da Europa. Agradeço a Deus a presença e o apoio do cardeal Ratzinger. Ele é de facto um amigo, escreveu João Paulo II nas suas memórias. Nestes últimos anos, Ratzinger também assumia com uma frequência crescente os deveres litúrgicos em nome do Papa. João Paulo II distribuiu as celebrações da Páscoa, uma semana antes da sua morte, pelos cardeais mais importantes da Cúria. Ratzinger celebrou a Missa da Páscoa em São Pedro e escreveu as meditações para a Via Sacra de Sexta-feira Santa, nas quais condenava veementemente as transgressões morais da sua própria Igreja.
O facto de ser agora frequentemente identificado em público com o Vaticano pode entrar em conflito com a sua natureza bastante reservada, mas não deixa de trazer momentos de satisfação. Das Schönste ist, dass einem auf dem Petersplatz immer wieder Menschen begegnen, die einen erkennen und dankbar sind, große und kleine, alte und junge, und die sagen, ich habe etwas von ihnen gelesen, ich habe ihren Weg wahrgenommen, das hat mir geholfen, und dass dann so weltweit von Menschen, die ich gar nicht kenne, eine wirklich tiefe Herzlichkeit und Dankbarkeit auf mich zukommt. Und ich sehe, dass ich Geschwister und Freunde auf der ganzen Welt habe. Das ist etwas, was mich dann wirklich stärkt und was dann das Amt immer wieder nicht nur erträglich macht, sondern auch wichtig und schön machen kann. Uma saudação para o cardeal. Apesar dos contactos que estabelece em todo o mundo, Josef Ratzinger é constantemente atraído para a sua Baviera natal. E isto apesar de, à primeira vista, o intelectual sensível que ele é, parecer ter pouco em comum com a forma de ser prática e extrovertida dos bávaros. No entanto, Ratzinger aprecia o catolicismo fortemente enraizado das pessoas daqui, a vitalidade da sua fé. Além disso, há a afeição que sente pelos lugares da sua infância e juventude. E aí sentem muito orgulho nele, como em Traunstein, onde os irmãos Ratzinger celebraram a sua primeira missa juntos em 1951. Também em Roma, nunca deixou de se sentir bávaro. Zu Bayern bekommt man nie Distanz, das ist so tief in der Seele verwurzelt, dass das gar nicht sein kann. Und das Bayerische und Römische sind ja auch eng miteinander verflochten. In der Geschichte war zwischen München und Rom immer ein enger Austausch, sodass manche Italiener zu mir sagen, ma Monaco è già ancora Italia, München, das ist ja eigentlich noch Italien. Nun, das würde ich so nicht sagen, aber sagen wir, eine innere Verwobenheit der Geschichte gibt es und dann das, was einem den Ursprung gegeben hat, die ganzen Grunderfahrungen der Jugend, der Kindheit, das streift man nicht ab, das bleibt die Wurzel, aus der man lebt. Foi sobre esta pia batismal que Josef Ratzinger foi aceito na comunidade cristã no sábado de Páscoa de 1927. Esta pia encontra-se atualmente no Museu de História Local de Marktl am Inn. "24 anos após a sua consagração como bispo, Josef Ratzinger faz novamente a homilia na Igreja de Nossa Senhora, em Munique. Celebra nessa ocasião o 50º aniversário do seu sacerdócio. Mas há grandes mudanças. A Igreja Católica na Alemanha parece demasiado institucionalizada para Ratzinger. Em muitos locais, ele vê a cristandade dominada por funcionários. Mas também o preocupa a posição da Igreja na sociedade. Os feriados religiosos estão prestes a ser abolidos e os valores cristãos parecem curvar-se perante os ditames económicos. Wir nehmen in Deutschland auf unsere ganz besondere Weise an der Situation des Westens teil. Die Kirchenbesucher werden weniger, die Berufungen nehmen ab, besonders auch Berufungen zu weiblichen Ordensgemeinschaften nehmen ab. Und der Wind weht uns ins Gesicht, es ist modern, Jesus nur als irgendeinen großen Menschen zu sehen, ihn womöglich auch menschlich zu bestreiten, zu kritisieren, die katholische Kirche als eine Kirche mit einer beladenen, belasteten Vergangenheit unter dem Stichwort Inquisition vor allen Dingen zu sehen, als eine Kraft der Reaktion und so weiter. Und das macht ja auch jedem Einzelnen das Glauben schwer. Os milhões de pessoas que se juntaram em Roma após a morte do Papa poderão ser apontados como uma prova que refuta estes temores do cardeal. Contudo, no passado, Ratzinger exprimiu repetidas vezes as suas dúvidas sobre se os eventos religiosos de massa anunciam realmente um ressurgimento da Igreja, ou se serão meramente a procura de uma experiência comunitária, um desejo de espiritualidade ou a adoração de uma personagem importante que reúnem aqui pessoas que, de outro modo, são indiferentes aos decretos e proibições da Igreja. As cerimónias fúnebres do Papa João Paulo II foram presididas pelo cardeal Ratzinger, seu confidente de muitos anos. Durante algumas horas, a Praça de São Pedro tornou-se novamente o centro do mundo. Mais de 200 chefes de Estado e de Governo e mais de 2 milhões de fiéis vindos de todo o mundo reuniram-se junto da urna de João Paulo II.
E Ratzinger encontrou as palavras certas para se dirigir a esta vasta comunidade. Era constantemente interrompido por aplausos espontâneos quando falava com palavras simples da vida de Karol Wojtyła. Afirmou estar seguro de que o Papa estava agora à janela da casa do seu pai, a ver-nos e a abençoar-nos. Abençoai-nos, Santo Padre, confiamos a tua alma à Mãe de Deus, que te guiou todos os dias e que te levará agora para a glória eterna do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Foram as últimas palavras da homilia de Ratzinger. Alla gloria eterna del suo Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Neste momento, expressando uma postura individual, pessoal, conseguiu transmitir uma visão da fé que vai muito além do meramente temporal. Wenn der Glaube nur eine Sache wäre, die von ein paar alten Männern in Rom immer wieder reguliert wird, dann wäre er wenig wert, dann wäre nicht einzusehen, warum soll ich mich auf diese Gruppe stützen und das tun und leben, was die sagen. Vielleicht die nächste Generation würde es schon ganz anders machen. Der Glaube ist nur dann etwas wert, wenn er nicht von einer bestimmten Gruppe, nicht von einer Mehrheit erfunden wird, sondern wenn er etwas ist, was uns wirklich vorangeht, was uns gegeben ist, was letztlich von Gott herkommt. Dann steht er nicht zur Disposition, dann kann nicht irgendeine Gruppe, die zufällig an den Hebeln der Macht ist, bestimmen, das machen wir und das machen wir nicht, sondern dann ist die Aufgabe dieser Sachwalter, zu finden, was ist uns wirklich vom Herrn vorgegeben, was können wir, was dürfen wir nicht.